जय हिंद जय जगन्नाथ। तो केमिति अଛ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲରେ କରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଏଲସିଏମ୍ ଏବଂ ଏଚସିଏଫ୍ର ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ଆପଣ ଏଲସିଏମ୍ ଏବଂ ଏଚସିଏଫ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ଦେବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଯେକୌଣସି ଏଲସିଏମ୍ ଏଚସିଏମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଲସିଏମ୍ କ'ଣ ତାହା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। एलसीएम कहले लिस्ट कमन मल्टीपल्स एवं एचसीएफ कहले हाईएस्ट कमन फैक्टर। गणितर दुईटी महत्वपूर्ण धारणा अटे। यही धारणा मुख्यतः संख्यागुड़िक मध्य सामान्य गुणनफल एवं घातफल खोजापी व्यवहृत होता है। तो एलसीएमटा कौन देखो। प्रथम एलसीएम कहले दुईटी किंबा अधिक संख्यार सामान्य गुणनफल गुड़िक मध्य अति छोट संख्या को बुझाए। आपण को मु सरल भाषा कहीदे एलसीएम कहले आपण गोटे संख्या जो संख्यार गुणनफल गुड़िक अति छोट जिते भी गुणनफल गुड़िक अच्छी ताहार छोट संख्या जेपरी गोटे उदाहरण दूसरी मानि निवाती 4 और 6 गुणनफल उदाहरण दिखाई। 4 गुणनफल गुड़िक कौन ना 4 हूँ गोटे हम 4 1 4 गोटे हम 2 4 8 गोटे हम ठीक अच्छे। तापर 4 आउन 4 3 12 गोटे 4 4 16 4 5 20 ठीक अच्छे। एमतीका गुणनफल गुड़िक अच्छी 4 तो यही मध्य सबुठी छोट संख्या कौन कौटा देखु सबुठी छोट संख्या हूँ 4 एवं सबुठी बड़ संख्या हूँ 20 तो ठीक अच्छे। एमती एलसीएम बाहर करें जमी कहीदेव ये 4 और 6 गुणनफल कौन ठीक अच्छे। तो 4 गुणनफल गुड़िक देखो 4 अच्छी 8 अच्छी 12 अच्छी 16 अच्छी 20 अच्छी 24 अच्छी सेपरी 6 अच्छी 6 अच्छी 12 अच्छी 18 अच्छी 24 अच्छी 30 अच्छी। तो आपड़ ये एलसीएम टी केमी चिन्हे देखो दुईटी कमन थी एवं से छोट हो ठीक अच्छे। तो कमन कौ कौटा अच्छे देखो ना ये 4 अच्छी 4 ना ठीक अच्छे। आपण मैंने देखिपे ऊपर 4 अच्छी तले 4 ना ऊपर 8 अच्छी तले 8 ना ऊपर 12 अच्छी तले भी 12 अच्छी ठीक अच्छे। ऊपर 16 तार बढ़ी 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 जाइए। तो आम बड़ को देखा केवल छोट संख्या देखा जोटा कमन थी दुईटी कौन अच्छी ए 12 अच्छी एवं ए भी 12 अच्छी। तो तार एलसीएम टा कौन हो ना 12 हो ठीक अच्छे। आशा कर बुझी जाइए। एवं नेक्स्ट देखो ना एचसीएफ कहले कौन बुझ ताहा ये कहुई देखो एचसीएफ कहले दुई किंबा अधिक संख्यार उपघात गुड़िक मध्य अति बड़ सामान्य उपघात को बुझाए। जमी आम एलसीएम देखला ना आम से कौन बाहर कले ना छोट संख्या को बाहर करते ये कौन ना बड़ संख्या को आम बाहर करवा। तो एग्जांपल नहीं जानतु 12 और 18 एलसीएफ सॉरी एचसीएफ कौन अच्छी देखो 12 उपघात गुड़िक कौन ना 12 केते आप 12 को काटी पारे कौ संख्यार 12 कटो ना 1 रे कटो 2 रे कटो 3 रे कटो 4 रे कटो 6 रे कटो एवं गोटे 12 रे कटो ठीक अच्छे। तो एमती 18 केते कटो ना 1 रे कटो 2 रे कटो 3 रे कटो 6 रे कटो 9 रे कटो एवं गोटे 18 रे कटो ठीक अच्छे। तो सेमती देखो ये कौन करवा ना बड़ संख्या नेबा जोटा कि कौन ना दुईटी कमन थी ठीक अच्छे। आपण 12 मल्टीपल भी कमन थी एवं 18 मल्टीपल कमन थी सॉरी आपण जो अच्छी उपघात गुड़ी सामान थी ठीक अच्छे। तो कमन कौटा अच्छी देखो प्रथम आम चिन्ह कमन कौटा अच्छी एथि 1 अच्छी एथि 1 अच्छी एथि 2 अच्छी एथि 2 अच्छी 3 अच्छी एथि 3 अच्छी एथि 4 अच्छी एथि 4 ना। तो एथि 6 अच्छी एथि 6 अच्छी एथि 12 एथि 9 तो एथि बड़ संख्याटी कौन हो ना 6 कमन अच्छी ये बड़ संख्याटी ठीक अच्छे। आम एलसीएम रे कौन बाहर करते ना छोट संख्या नौले एठी कौन करवा ना जोटा बड़ संख्या थी कमन थी आम ताहा एनसर बाहर करवा ठीक अच्छे। तो एचसीएफ हूँ 12 और 18 एचसीएफ हूँ ना कौन 6। तो आपण को किसी क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन मध्यम आप अति सहज बुझीपारे। तो देखो 18 और 24 एचसीएफ कौन हम देखो ना 18 और 24 एचसीएफ काढ़िले आम केमी बाहर करवा देखो
ନା ଆପଣ ଏଇ ଚାରି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 18 ବି କଟୁଥିବ ପୁଣି 24 ବି ତାହା ଭାଗ ହେଇଯାଉଥିବ, ସେଇଟା ଆମ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 12ରେ ଦେଖିବା। 12ରେ କ'ଣ 18 କଟେ କି? ନା, 24 ତ କଟିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 18 କଟିବନି, ତ 12 ତ ହେଇପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, 12 ତ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ 8କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା। 8କୁ ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ 18 କଟିବ କି? 8 କି 8, 8 ଦୁणे 16, 16 କଟିଯିବ, 18 ହେବନି, ତ ଏଟା ବି ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ 6କୁ ଦେଖିବା। 6ରେ କାଟି ଦେଖିବା। 6ରେ କଟିବ କି? 6ରେ ଗଲେ 6 ତିଆ 18, 6 ଚାଉ 24। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 6ରେ କଟି ଯାଉଛି, ତ ଆମ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ବିଟା ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିରେ ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବା। 15 ଏବଂ 20ର ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା, ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବା ହେଲେ ସବୁଠୁ ଲିଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ହୋଇଥିବ କଥା, ଏବଂ 15 ଏବଂ 20ରେ ସେଟା କଟି ଯାଉଥିବ, ସେଟା ଆମ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଆପଣ ଅପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠିରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଅଛି ତାହା କରିବା, ଆପଣ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଏଟାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଛି ନା 30 ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 30କୁ ନେବା। 30 କ'ଣ 15ରେ କଟେ କି? ହଁ କଟେ। 15 ଦୁଣେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ? 15 ଦୁଣେ ଆପଣଙ୍କ 30, ଏବଂ 20ରେ ବି କଟିଯିବ। ନା, 20ରେ କଟିଲେ କେତେ? 20ରେ କଟିବ କି? ନା, 20ରେ କଟିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ 15ରେ ତ କଟିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 20ରେ ସେ 30ଟା କଟିବନି, ତ ଆନ୍ସର୍ ଏଟା ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଇପାରିବନି। ଏ ଅପସନ୍ ବିକୁ ଦେଖିବା। ନା, 40କୁ କାଟିକି ଦେଖିବା। 40 କ'ଣ 15ରେ କଟେ କି? ନା, 15ରେ ସେଟା କଟେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, 15 15 45 ହେଇଯିବ, ଏବଂ 15 ଦୁଣେ 30 ହେଇଯିବ, ହେଲେ 40 କଟେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେପରି ଆମେ କେତେ କ'ଣ 45କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା। 45 କ'ଣ 15ରେ କଟେ କି? ହଁ, 15 ତିଆ 45, 15 ତିଆ ଆପଣଙ୍କ କେତେ? ନା 45 ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ତାହା 20ରେ କଟିବ କି? ନା, 20ରେ କଟିବନି। ସେପରି ଆମେ 60କୁ ଦେଖିବା। 60କୁ କାଟିଲେ କ'ଣ 15 ଚାଉ ଆପଣଙ୍କ 60। ଠିକ୍ ଅଛି, 20ରେ କାଟିଲେ 20 ଗୁଣ 3 କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ 60, ତ ଆନ୍ସର୍ ଡିଟା ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2ର ଆନ୍ସର୍ ଡି ରହିବ। ତ ଅଭାଜ୍ୟ ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା 30 ଏବଂ 45ର ଏଚସିଏଫ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣ ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 30 ଏବଂ 45ର ଏଚସିଏଫ୍ କ'ଣ ହେବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କେମିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। 30 ଏବଂ 45ର ଏଚସିଏଫ୍ କେତେ ହେଇଛି, ତ ଏଟା ବି ଆପଣ ଅପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଟିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇଏଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ 30 ବି କଟିବା କଥା ଏବଂ 45 ବି କଟିବା କଥା। ତ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, 20ରେ କାଟିବା କି? 20ରେ 30 କଟିବ କି? ନା, 50 ବି କଟିବନି। ତ ଅପସନ୍ 15କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା। 15ରେ 30 କଟିବ କି? ହଁ, 2ରେ କଟିବ। 15 45 କଟିବ? ହଁ, 3ରେ କଟିବ। ତ ଆନ୍ସର୍ ସି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଚସିଏଫ୍ 36x = 6 ଏବଂ ଏଲସିଏମ୍ 36x = 72, ତେବେ x ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି। ତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ନା, କ'ଣ କହିଛି, ଆମେ ଏଚସିଏଫ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 36x × 6 = 36x × 72। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେମିତି କାଟିବା ଦେଖନ୍ତୁ। এটা এলସିএম ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 36 একটা 36 କଟିଯିବ। ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା 6 × 72 ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି 6କୁ ଯଦି ଆମେ ଏପଟକୁ ନେଇଯିବା, ଏଠି ଗୁଣନ ହେଇଛି, ସେଟା ପଟକୁ ଗଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 72କୁ ଆମେ 6ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହେବ? 72କୁ ଆମେ 6ରେ ହରଣ କଲେ ନା 12ରେ ଏଟା କଟିଯିବ, 1272। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ବିଟା ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 12 ଆସିବ। ତ 5, 8, 12, 16ର ଏଚସିଏଫ୍ଟି କେତେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠିରେ 5 ସରି ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5ଟା, ମୁଁ 5 କହିଦେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5ଟା 8, 12, 16ର ଏଚସିଏଫ୍ କେତେ କହିଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଅପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। 8, 12, 16ର ଏଚସିଏଫ୍ଟି ବାହାର କଲେ କେମିତି ହେବ। ଆପଣ 4 ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 8 ବି କଟିବ, 12 ବି କଟିବ ଏବଂ 16 ବି କଟିବ। ତ ସେମିତି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବା କଥା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 8 କୁ ଦେଖିବେ 8 କ'ଣ 8 ରେ ତ କଟିଯିବ 16 ବି କଟିବ 12 କଟିବ କି ନା 12 କଟିବନି। 6 କୁ ଦେଖିବା 6 ରେ 8 କଟିବ କି ନା 12 କଟିବ ନା 16 କଟିବ 12 କଟିଯିବ 16 କଟିବନି। ତ 4 ରେ ଦେଖିବା 4 କାଟିଲେ 4 ଦୁणे 8 କଟିବ ଏବଂ 4 କୁ 12 କଲେ 4 3 12 କଟିବ 16 କୁ କାଟିଲେ 4 4 16 କଟିବ। ତ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତ ଏବେ क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु कौन कही 12 एवं 18 एलसीएम केते कही। ठीक अच्छे 12 एवं 18 एलसीएम तो यहाँ एलसीएम तो आप बाहर कर जानते मुझी आपण एसएफ काढ़े बड़ संख्या ने छोट एलसीएम काढ़े छोट संख्या ने तो आपण यही संख्या मध्य एमती गोटे संख्या नियो जो संख्या कि 12 भी कटो एवं 18 कटो लेकिन से छोट होता कथा। तो प्रथम कौन करवा आम 24 को लेकिन देखा 24 को नेबा 24 कौन 12 तो कटिव 18 कटिव कि ना 18 कटोनी तो 24 हेबनी। ठीक अच्छे पुणी आम कौन करवा ना 30 को लेकिन देखा 30 12 कटिव कि ना 12 कटिव कि ना 18 भी कटोनी कौटा तो आम 30 तो हो पारबनी ना ए कौन करवा ना 36 को लेकिन देखा 36 कटिव कि 36 12 12 कटिव कि हाँ 12 3 36 18 दुणे 36 तो आंसर सी हो राइट आंसर। ठीक अच्छे 12 और 18 एलसीएम हूँ 36 सेपरी एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 7 देखो एचसीएफ 12 8 इक्वल टू 6 देसी एवं एलसीएम देसी 12 8 इक्वल टू 36 तेरे एचसीएफ इंटू एलसीएम केते कही। तो आम ये बाहर करवा एचसीएफ काढ़ा कौन 12 8 इंटू केते 6 देसी और एलसीएम देसी केते इक्वल टू 12 8 इक्वल इंटू 36 देसी तो 12 रे 12 कटिव 18 रे 18 कटिव तो आसला केते 6 इंटू केते 36 आसला तो ये गुणन होती आसले हरण हो। ठीक अच्छे टिके रह हाँ तो यहाँ कौन कही एचएफ इन गुणन एलसीएम मान के बाहर करने को कही तो आपड़ के ना 6 इंटू 36 आसला तो 36 को 6 गुणन करदे के आसो ना 636 3 6 18 18 3 ना 21 216 यहाँ आंसर हो कहीं गुणन कही। ठीक अच्छे 10 और 25 एचसीएफ कौन हम देखो प्रथम आम बड़ संख्या नहीं काटा देखा। ठीक अच्छे बड़ संख्या ऑप्शन 25 अच्छी और 15 अच्छी तो ये मुझे लिखी दूसरी टी 25 एवं 15 अच्छी। ठीक अच्छे तो 10 रे कोटा कटिव देखो तो 10 और 25 को कौ संख्या काटिब 15 काटिब कि ना 15 काटबनी 25 काटिब 25 को तो काटे 10 को काटी पारबनी। ठीक अच्छे 10 को काटिब 25 को काटी पारबनी 5 एमती संख्या अच्छी जोटा कि 10 भी कटिब एवं 25 भी कटिब तो ऑप्शन एटा राइट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 जदि तीनोटी संख्या 3 4 5 एलसीएम 60 अटे तेबे एचसीएफ टी केते कही। ठीक अच्छे क्वेश्चन कौन कही जदि तीनोटी संख्या 3 4 एवं 5 एलसीएम जदि 60 देछि तेबे एचसीएफ टी केते कही। तो एमती क्वेश्चन को केमिति सॉल्व करबा देखंतु तो एमती संख्या देखंतु ना कौन कही एथिरे कौन अच्छी 3 अच्छी। ठीक अच्छे 3 4 5 एटा गोटे एमती संख्या जोटा कि किए भी क्यों संख्यार कटुना यही संख्यार कहार भी अंश गुड़ाक ना। ठीक अच्छे तो यार आंसर आसो जो संख्या कौन सी संख्या अन्य कौन संख्या कटे ना तो से सब बेले कौन आंसर है ना ऑप्शन ए 1 हे। ठीक अच्छे जदि एठिरे कौन सी संख्या कॉमन ना तो सेटा एक रे ही सब आंसर हे। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो कौन कही यही क्वेश्चन टी मत आप कमेंट रे जणाइबे ये क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क पे दूसरी यही क्वेश्चन आंसर मते
कमेंट माध्यम जणाबे। तो भिडियोटी केमिति लागला आपण मते कमेंट निज मतामत दिंतु। रही धन्यवाद।